Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladhi ahalla an-nikaha wa harrama as-sifah. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah kaula ajunan kesempatan malam mangken bisa alengki dalam tempat sesai asareng orang-orang sesai. Semoga kesayan kak dinto sareng Allah papakkun sampai di ajunan Allah sehingga kau lepan jenengan teti orang seh masuk swarga Allah. Salawat dan salam moga tepa di ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi seampun abek takaula ajunan dari alam peteng dari peteng buduh eki bedak ke alam tera. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Setiap manusia kak dinto sareng Allah paringi fitrah andi sepat ager manusia nikah bila bibah pengajian napa boleh mantan na mungkin nikah bila mantan na siakat nih ki beri malam ki mun parlo mungkin tak ada tade mantan na berde ki nah oh ki la manusia nikah sareng Allah kapi tak ibadah tak temur nikah andi fitrah ager bila bi pahli melia leku semalam ni ke abid sedap agak leku ni bujang ager andi bekal ala bedah ager se Apollo ni tak mari mager ni Apollo ager se andi anak lahir ager se mangandung Apollo itu ti lah manusia nikah andi sepat ager sateja manusia sareng Allah paringi ateh andi sepat ager. Akhirnya ada salah satu ulama yang menyatakan beliau adalah Al-Imam Hatim Al-Asam. Beliau menyatakan sekak dintoh at-ta'anni minallah wal ajalatu minas syaitan. Kalakuan nang tenang antengah ateh nikah dari Allah subhanahu wa ta'ala sementara fitrah ager bi Allah seeke baini kebi setan jen pateti sehingga manusia ni kebi setan ager sajen sotok sehingga munyama manusia pasti ager ni kata kira tori mari illa fi khamsati mawadi kecuali bedalema perkara lemak nikah ager beni dari setan fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kecuali lemak ager selemak nikah termasuk lalampana Gusti Kanjeng na pon kengain setiap manusia andi ager ni kata saya mangkana fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Mun orang nang tenang ni kebiasaan eka waris salamet keng mun orang ger ager biasana eka waris kastah. Setiap ager ni kebi setan kau leben sampian sajen pateti ager sehingga kau leben sampian tak kira tore mari dari perasaan ager ben ager ni kata saya dalam Islam illa fi khamsati mawadi kecuali bedalemak perkara lemak nikah ager beni bi setan tapi mun beda orang ager dalam masalah lemak malah ager ni ka oleh kenceran karena ager selemak ni termasuk seekalakoh ben sunat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertama napah ager termasuk sunat Kanjeng Nabi tajhizul mayyiti idza mata alatini mayit arabati mayit mun mayit ni kala jelas mate teti mun beda orang depa umur nikah sesonat beni pas eden te aki ka orang si kita deteng tapi mayit ni ka kuturabati makle mayit ni ka tuli masuk dek ka kuburan
Karena mun diturja ni compok ten kula mun beda orang mate pas anang beda Banjarmasin dan te aki sampai sehari semalam dan te anang datang. Aslinya selangkong saya tuli ko furaki karena maki anang datang tak kira di pole begitu. Paham gi? Tuli pandi mun pandi infi mun pandi ite mayit nikah karo orang ngetok semate. Perasaan ben pikirna pakun bi orang ngudi mangka namun mandi mayit ni kakorong cek sampai orang lain ni ngabes korong ben sampai keng sampai rata gerempa bi seniku apa na pole semate bah bek semolos ning salah anos koning ben para ben ceng lancing antar kapi bah ngocak tina kana tak ngetela odi ngetela mati na padai ko. Ini pertama, sunat termasuk sunat Gusti Kanjeng na. Ben mun beda orang mate isitung tempat, nikah sesunat eko furaki tempat sedena. Karena mun compok dan gula turjan, mun beda orang tinggal omor i Sumatera nikah ki ikere maki mayit ke matura. Deng sepot dan gula nikah depa omor di daerah Balikpapan. Nikah pah romoro sareng keluarga ki terbang lagi negak kanto jangan gula kan tak kira odi magi depak kanto pah minta segemi juta je mun sampai ke beli sapi oleh telok je enja sa tahlil komo coba gula ni kalau pada bani kantor dengan tahlil ni kemun tak tege mik dok tak masuk teh kapan mik baru masuk terus deng tupat tuna langker i dalam aja kapan nasi seler ada karena apa aja terus apa kan ipola dengan je torot tina gay pengorogan niku mun ngorok ke gebenggon na bae compok mun kantokan seadeun film mbok niku entak ni terus lagi yang mbok mau nak kok dikin pon mun bada orang atingkel tunyah jelas seteh tuli rabati dek sesunat nggih ben mun bada orang seteh situng tempat sunat eko furaki tempat eka di masetena Gusti Kanjeng Nabi nikah lahir Mekah. Hijrah Kanjeng Nabi ke Madinah. Depak ke Madinah Gusti Kanjeng Nabi nikah wafat Madinah. Para sahabat ni arempuk kapi Kanjeng Nabi ni pula cek pebeli ke Mekah pole. Pelan Kanjeng Nabi asli orang Mekah. Dek ke Madinah ni ke mancah keng hijrah Gusti Kanjeng Nabi. Sahabat kapi ni kesetuju. Situng sahabat tak setuju. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar pah ngaturaki dawuh Gusti Kanjeng Nabi, nahnul anbiya kaulah debuna Kanjeng Nabi dan para nabi-nabi selain nikah eko puraki eka di masete tetimun beda orang sete bila ngalen aki ngangkui biaya langkong sae eko puraki tempat sete nah pindah punten tak penapa tak masalah keng selangkong sae eko puraki tempat sete umpama kesokan pindah umpama tako anak senyala sia mak le gempang tak napa punten paham iki. Nekatan gula king cuma akan dia masalah afdoliyah keutamaan lebih utama kamah umpama naseteh Banjarmasin eki bekak kantoh ben etorot Banjarmasin ki bagusen eko puraki pencer meskipun can ki pur untuk nyelase mak le gempang karena untuk nyelase ini kebisa meskipun tak kekufuran paham iki pon nekas pertama bahwa akhir dari setan kecuali lemak perkara akhir nikah benih dari setan tapi termasuk dari lalampan Gusti Kanjeng Nabi. Sepertama tajhizul mayyit idza matah arabat mayyit ketika jelas mati. Senomor dua napa akhir termasuk akhir nikah benih dari setan ben akhir termasuk lalampan Gusti Kanjeng Nabi. Cepun Imam Hadil Al-Asam engki kak dintoh it'amud dhaif idza nazalah. Arabeti tamoy abri ka angka katamoy ketika tamoy ampun masuk ke situng tempat otabe kecombong sampian gula-gula masuk ke langker langsung ibri jajan langsung ibri aing sampian bugela kanggang kan nek ketaking mangken plastik nikah bulan saya ada lepet ada keribet denedok ibri pole titi sesunat mun beda tamoy ini ketuli ka angka mangkana mun pos pola mbak ni kemesen saya ngak cong mun beda tamoy masuk ke rumah tuli beri aing nak pala aing seleko eman make sening bagi seleko aja kopi bi sening ngeteh nakin jelas sakito atau pak garing apa dina di saya kuan hari seleko reng hari sening dia mun seleko eman bidik dia ada pala sening eman lebih gelas baru kita mulai mun lambek ni ke orang ke tete lambek ni ke laip ke bedaan lambek ni ke kanan rang-rang keng ati ni ke lambek
Mangkin ni ke makmur. Buduka saudara. Mangkin ni ke makmur. Keng atina orang selaip mangkin ni kan kina bangki. Tepan ni penyakit cer-cer. To cerek du kale. Cer-cernya mana aja. Bedoreng ni berproposal nyalar ke bungkona. Assalamualaikum tok tok tok. Tak belum keluar dia pernah si bini pas keluar. Tak langkong tak ada orang ngai. Apa iya bi mangkat apa je deh. Agar gara-gara noreng semula. Jauh ki pur juga yang jerengkong ngecang tukang nyadar. Lamba orang kau leman jepi pun bertetel tak yabi ki ke timur ya pu krebe. Ibu ki ke cerajak ya berbenembu eko. Tetel becit lamba ni kan jajan seterkenal. Mangken jajan macam-macam nasi tak yabi. Ku ibu ki ke tetang kerja kulkas. Mi tokang tat pada andi kulkas coba bi. Maksud tak gelak sambian. Mun beda tamu itu li angkai ceren mangkana mun kiai ini kakapi mi jen saya anak apa kiai ini kata iman keaman sebelum tamu datang ke angka ni kelebet debi. Nak karo yang kai gede. Berapa ni ateng pan yenom de aing ngedei. Gede tanah ro. Lemun orang manamui ke situng orang para bapak para ibu beda orang entar ke situng compo tuli eka angkain maka cepon Gusti Kanjeng Nabi wa idza irtahala yartahilu bidunubi ahlil manzil sampian mangken kak kantoh eka angka bi Pak Sahrawi maka mulai nadeki tu sana Pak Sahrawi ni berkata ki ke sampian kepi karena labi kacang dia tulat mangkana kulit langker ki tak akan sekali ke jajan malai bungkus ban plastik ibu aku campur. Ketik ibu aku lukas. Neng raja aku mintar. Kalau ngelek tahu sa aku min. Mun beda orang manamu itu lihat angka maka ketika tamu ini kamule tu sana tuan rumah ni kibat dek kesampian ding Pak Sahrawi ni ketu sana ben keluarga ni kibat kapi sampian. Ontong ngecepon ulama sampun ada pak gencelan fayulqa fil bahr tu seni ke beni ikalak sampian tapi pada pak kecelan yang talaki katase buang katase tu senika keng tuan rumah sekak ngangka tamu tu sana ada sekali aja amin tau wi mongkor wamin mun tak beri ke tamu sampian macam senengan manamu beni tamu ya sampian isa mana Kanjeng Nabi ni ke bade situng keluarga ni ke si bini tak seneng mun ketemu yan. Akhirnya sampai selaki ni ke matur dak Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Bini tan kula ni kalau seneng katamu yan. Lo seneng mun katamu yan ni ka alis acampo. Ke bait tele aku be ke dapur keng sambing aku boy tengo cak tak bambu reng lake reng bini nya ku tak leso ngaras jangan ke sabe paging benti bingki ke betamu minta aku boy kopi tibi ku biteng tibi ku tak kejala tibi di ku mo le menteke kol le tak bi sekata pak ke pantak kae. Akhirnya makin kopi na benet ten seneng kapan yang kaki keluar pe sambil tampes sih. Lapor akidah Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ni kepah matur leku engkok si manamu ya. Kanjeng Nabi manamu si bini punga pah eka angka paringi deureun roti paringi kormah paringi aing zam-zam. Kanjeng Nabi kuper ku tak pah olar nuruk Kanjeng Nabi kaleng yareng Kanjeng Nabi ibu dina. Cerai lagi tuan rumah ya Rasulullah panjenengan eta beng olar nyimpang ya Rasul. Kanjeng Nabi atau lepah misem olar beni keng entar ke kule beni keng nancak sani kemun beda orang menamui ke situ orang pah era beti pantamu ini kemule kecubaan dari romani ke norok tamu ketika ala ni keng nyimpang ben olar beni keng nabeng kule. Kanjeng Nabi ni kalau temani tanca olar bi karena setiap hewan ni kedak Gusti Kanjeng Nabi ni ketunduk mangkana nang pawasan suraful anam nika kan emaus wa atakal udu ya baki wa tadallal baina yadayka wastajarat ya habibi indaka dhabyun nufur. Kanjeng Nabi ni kenapa boleh olar nanca pungkana korma bi uning pungkana korma bi mun pungkana acem tokang dia korma ni kemun beda Kanjeng Nabi lebet korma ni kenundu takdim hormat dak Gusti Kanjeng na mun sampean lebet pah pungkana pereng ondung nyimpang rempak aja bi mara'aina al-isa hannat
bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika. Kanjing Nabi mun malam paseng malam on taje entar fi ceta ka on taje sabe kating palo mampan Gusti Kanjing Nabi kating sokona anapa on tani kerong dak Gusti Kanjing Nabi keng mun sambian mulai dikanto pah bede hewan sokona be kating sokona nyempang kabur jibi. Kanjing Nabi ni eta beungur lar bi Kanjing Nabi benih keng nanca lar keng penyakit sebede romaje nyimpang apuring tamuy semole mangkana kuleubeun sampian mun andi tamuy ini ketuli rabeti cek le mele tamuy terkadang mun tamuy sogi kabul le hambual bunga terong di mole. Coba tebak kata tangger semelar kaget iya. Oh iya tojo tengkok geng si are. Tali sekejap Pak Yolok dan nanti minta tolong gertu ngalajangan potong. Selatai kangkai minta tolong berbicara gertu ngalajangan je de rem. Cek le mele tamuy pala bede la keluar pala tade temuni pa bagus saporana dan kule keng tempo tak diandi penapen kak karo aing kilaing ni kebeki. Paham nggih? Pon ebelina pole. Akhir ni kada di setan teh. Kecuali bedelema akhir beni dari setan termasuk lakukan Gusti Kanjeng Nabi. Sepertama arabati mayit ketika mayit ampun sete. Neka akhir beni dari setan termasuk lalampan Gusti Kanjeng Nabi. Senomor 2 it'amud dhaif idza nazala. Arabati tamuy apa yang deureun tamuy ketika tamuy ampun masuk ke limro. Senomor 2. Senomor 3 wa tazwijul banati idza balagot. Maka bin anak bini mun anak bini ni kala belik ni ka akhir tuli pakabin sunat tuli paka anak paring bini ni kemun belik miro tuli pakabin kana ring bini ni kemun tak tuli pakabin biasa na ampo aka binti bi ya mungkin beda lagu na polanan mun ketel soro keru mun murnang isoro congke mun niser ki baburu mun mang isoro dente badin apa tade yaki buru dia aki mau catat ada cek nama iku bela sahabat matur dak Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah mun anak laki nyaman pas pakabin mun anak bini dak remes pakabin Gusti Kanjeng Nabi pah matur hulluhunna bidzahabi wal fiddah. Anak bini jia mun tero tuliak akabin bi reng sepona rabetin mun bedah angkuyan emas saangkuyaki mun andi perak ngselakane beki ka anak karena itu urgen anak ngitorot embuk melek emas setok engki napa engki anak tak alen salen embuk ben rebuan tar ke pasar melek kelampi compok jia tetis itu waselete compok anak ngitorot mun sampean andi anak belik anak ni kerabatin watuane aja torot lah ngalai pas itu semasang bedok ya Allah semasang alis 3 jam tak mari EPP netok berna peto kuning merah dongker biru beteng bungu pala tahu yang tantem kebungan acem ru debak ke pasar bungkai seding akimu ana pote keng lek recelang mi tebak ke sebelek saya ku ana bedang banyak sampean mentroratin nabi tak usah banyak beda paham dua ni menterorat tina kelaku orang bini menterorat tina dua ni kelaku sepertama de imul wudu ahli alang kengaki wudu beni pana wudu pah auba muana beni bi orang ni keboder yang ratin nak kerjeti keng panabit nubuki beda orang ni kalau pati ratin bi keng jen kalem jen lebur kulen asli nugu pati gendeng aji ada iya men kakek keng karoi basa-basaki iya ya tak holil jo kalem apa derem sampai babi ni ibunda je ngocah ya Allah kula saya lahir ngada gelu pangeran tanya pok lancing atat holil ahli dak imul wudu fi sampean beni urusan ratin pahau beni keng orang ni kang abes ni keseneng jadi kelamun orang ahli dak cak kula ben sampean pah dak imul hadas sakentok tok daimul wudu ini kesyang pertama mun troratina daimul wudu ngahliaki au nomor 2 bi mun sampean troratina nyarekan jase cubaan teti orang ini kenapa cangkan jana
Kula beni kene keng plan ke Abdullah Faqih kula raja kula bahengak sing lorga pantu juga kurs. Tahu apa keng tuan rumah mana teng kita mau jadi kene sapi dah tu beri ingat dia. Ada panjandar nyelem dia. Paham nggih? Perkawinan nika termasuk kelakuan seh eko tuaki tuli ekalakoh. Orang laki menabih ampun mampu ben andi pangatero cuken sonat aki tuli keluarga. Apa mi tuli keluarga senikah. Ada salah satu kitab namanya kitab Niyatut Tazawwuj. Kitab Kak Dintoh etoles sareng Sayyid Abu Bakar Sahibus Sakron. Esaraih sareng Syekhina Barizi. Dan kula ketika akabina dimin acabis dak ke Barizi pas paringi kitab Kak Dintoh. Niat taring akabin ni kebanyak nggih. Dadi saya kudu etatak ada niat. Apa napa? Orang akabin ni ka ibadah dak Gusti Allah. Ben kabinan nikah esen dalam kabin nikah ibadah. Nikah perkawinan mangkan ada buaki at-tazwiju barakah atau an-nikahu barakah wal waladu rahmah. Perkawinan nikah barokah, anami ko cak barokah, seenya may barokah ni keberkat yang ring tuanten. Nah apa berkat? Benih berkat ni andi bersasak ikan setahun tak yabi, ngubutu yulnya mana aja. Seenya may berkatnya ziyadatu khairin min Allah, tambahan bagus dari pangeran. Orang mun etemuh seenya ma barokah, oh ding nikah Allah jan semak, oh ding jan saya. Le orang ketika akabin, maka orang nikah tetilan celana bagus saja ben bekto. Anapa? Sepertama lamba ki bujang mun abejeng tak berjemaah andi bini mungkin berjemaah ki malah mun debuna ke maksadi beni karo berjemaah waduh lagi ngiding bertene terus napa boleh salat ngaji ibadah selain ekalaku bi orang bujang ben ekalakoh bi orang sekeluarga nikah ki lebih muljah lebih derajat petong polo kali lipat. Kanjeng Nabi ada bu rakaatan min mutahhilin afdalu min sab'ina rakaatan min al-a'zab. Apa jang 2 rakaat teh keng saaba jang landi bini 2 rakaat bi keng saaba jang andi laki maka lebih bagus petong polo kali etempeng bejeng orang bujang. Paham sampean nggih? Setiap gerak-gerik ing dalam rumah tangga ni ka ibadah lukmatan yad'uha fi fammi zaujatihi sadaqah. Saumpaan dari orang laki sepasang kali sanarajinah maka setiap saumpaan nikah bernilai sedekah. Mun pahreng laki abri ngakan sapereng karing bini berempaumpaan sedekah na sampian teh. Teti sampean apa yang teureun karaji ni kebeuni pahpolan karaji tak teti sedekah. Kencerna pada ben sedekah. Reng bini sampian aba kombe, sampian asa sassa, sampian asa puan. Setiap dari pelo sekeker dari sampian teti istighfar senyona kisah pora ke sampian ngandung sampai sampian rembi ketika anan keluar anang tade tu sanah serembi kayu min waladathu ummuh pada ben serembi kiyang anan keluar anang tandi tu sambung tandi tu sah sampai kanjeng Nabi menyatakan man mata tulqan mata sahida kaya nga ereng tuanten mun bade orang bini lahir ternyata pas mate maka orang bini dia syahid fil akhirah itu nya wajib pandi ipi wajib puntu wajib pejangaki ken akhirat budian apolong ben orang sete perang Badar apolong ben orang sete perang Uhud tidak belisan boleh kecuali langsung surga Allah saking dari muljana orang bini ngandung saking dari muljana orang bini rem makanya sampian tarik napas keluarkan tarik keluarkan tarik bila pun keluar buaya keluarkan acen le kapan lada iya je makin bapang bunga gitu makin bugelak saya lagi na sampian susah kita keluar keng reng laki je makin susah rokok ki habis telo bungkus mending laki je tak usah rembi teh kene kebele rembi tak usah ngandung kene kebele ngandung pekelenger engki napa engki mangkana ngandung nikah ring bini sebisa karena ternyata secara sabaran ring bini etempeng orang laki mangkana sampian ketika sampian ngandung ketika sampian rembi maka sampian kutu sabar apa-apa mik sagak dintoh karena sampian kak dintoh epele sareng Allah ibri kesempatan ngandung sementara ring laki punten ring laki ini kita usah ngandung kebele ngandung pekelenger bi
Bedreng laki apriksa ke dokter, depak ke dokter tanya aki anu napa Pak? Terus apriksa dok, tak gobi corona ki. Ki ngla apriksa atau gobi penyakit. Bah cang dokter lah, sampean mun apriksa mulai pu kendu kecompong. Ku lekuk kedi sampean tedung, cekena tedung lekuk sampean kemine bede putol, ciba kanto kemine periksa abi kuda ke laboratorium. Mulai aku. Sing malam tedung ki lakuna langsung kemi ini bede putol. Mari bede putol pah hisab iba bener mija. Apa jeng selake. Si bini asapan do itu mau pah kini dumpak kapi kemine aja. Takut iki kiri selake jelap kembeje jelap putol bulan kosong pah iki begelem jeding bi sibini kemi TV ya ngebok tak usah pikir cara nabari kol belu bi selake kemene pah iki bagi dokter njak dokter semerek saja masuk ke laboratorium kol sangat sampai kol 12 tak keluar semerek sekemi apa kepek dokter keng kemi apa saya kuan dari jadi kalau 12 dokter keluar peh tanya aki bisa laki sakit napa kuda dok hari ini masalah sakit mas apa dok positif sakit benih positif sakit sampean ngandung makin njak saya laki jago blak pi langsung kelenger di kol 12 sampai koltung iram seram baru ngiding bacang dokter ampun sampean lah boleh geluh kula aku me boleh periksa boleh kembine ko mulai selaki depan kadang roh mana bik sebini ayam be selaki lah pocat kapi arah apa kak kaki mejek pocat tak sakit apa benih sakit le arah apa kak positif sakit ada rem kak benih positif sakit kok aku tak apa ngandung le setia njak si bini saya gelak tegamel kau dengar seonan teh asapor si bini saporan kak saporan naik harap pale asli na gula keng tako iki di kak gula kak asli na kemi sa iki bojok beni kemi na sampian kemi na gula terus titi si kandung beni sampian kak gula kaki si kandung le engke kak alhamdulillah le jereng laki mun benti bing kebelang ngandung kelenger keng mun si bini kebelang ngandung sujud syukur arapa polan tak tahu cek ngandung bere mentro tahu sampian cek ngandung ni keberda nyari nyiur sampian bereng dugi lu bak katabung bet ben samper cek toro aki cek bita seminggu kau mun tak mincret ya mun teng bini demek kau ke pasar sabe tabuk gelunja ya rembi ten kak engkau sekarang bulan sengandung kaki serembi enten kati bi ngandung ngarembi engki na bangki teng bini rembi ni keluar biasa teh bini kula rembi kula norok ke dalam bini kula ni kenyander ke kula mulai dari pukul tung malam seacin sampai sopu pak kuntak mari kapan sopu pak ngocak bidana tak bisa nih kata arah apa bu nakin nambah celen derem ni kecelen nakin paraja entar dia kula mari riak cagela dia pentong bentisu beko dokin ni ken ni akilla ada untuk watu-watu nedok dia sampai ni ken mulai kadar apa kau datang perajan benar apa bu ni kena kin kunteng tat bedenaan ang lencelenaan ang nakin kunteng dimin maklean ang keluar dia cang kula mun mari kunteng kebaya apa karin aja cagela cang bidana pun tentat ni kedek cimun la anak mari keluar bi tan kula beli ye cai apole oh ki making seni kang ki cang kula keng sing ajak cai kapi tinai kula tu tu apa pegemet ada sekali pantes melambak bedelaguan senikah ibu kaulah wanita yang mulia beda tak ada derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung melahirkan menyusui ini orkes dek bicara terus sakit ngandung syu'ubatil hamli wa syu'ubatil wiladah wa syu'ubatil radha'ah embuk ni kelebih menang kencerna dari reng laki andi telok kelebihan mangkana ketika kanjing nabi tanya aki sareng sahabat dak pasal ya rasul ten kula wajib ngapek te salangkong sae qala ummuk qala summa man ya rasulullah mereka embuk pasirah qala ummuk embuk boleh summa qala summa man ya Rasulullah mari dak kambu ni ke pasirah ummuk embu kaki embu baru si nomor 4 nikah ring sepolake tetih embu telo apaan sih penting ni jadi
Embuk telok apa? Udah enggak khutbah macam senika. Ibumu, baru bapakmu. Ibu 3, bapak 1. Ya ina khutbah sini kapan mulai apang pah ngocak ke anak. Cang kiai gila ada macam embung telok pak apang situ. Dia pak kero mana pak apang ngocak. Kalau anak kebeli kambung ke depor rek. Embung tempo nama masak gengan terong di depor. Tempo nama masak gengan ser-seran pah ngocak. Bu, can kiai gelo je ko cang embuk je telok. Apa ngetu? Cang siapa nak? Kiai khutbah gelo masjid ko cang embuk je telok apang situ. Senyuruh ngebeli kangkok je siapa cong? Bi papa suruh ngebeli. Embung tak fit nyampit terong aja pakai ser-ser begini. Mari begini pakai bedi mangkok. Ya bagi ke bapak nak montro pada benda ancur rabi ni boleh pak. Ini lembuk. Ada yang bini tak ning rembuk pun masa letung je teh. Makai apa keluar kitab tak edi. Makai aku bela sampian kur ikhlas selaki abini boleh ku lekuk pajungan emas sampian bini ku tak manti. Mari yo tiaki tak terus pajungan emas kaki lek tinggal kak gula pajungan gedeng. Ngaranya ku benereng bulan gedeng swarga mulia. Pon. Jadi orang berkeluarga itu selain ibadah, setiap lakonan ni ka ibadah kapi. Paham iki? Setiap lakonan yang keluarga ni ka ibadah. Reng laki nyari nafkah ibadah ka Allah. Bahkan ibitong perompaan yang sedekah mun sebini ada sapereng. Maka si laki ini ka sedekah berompaan mun pas sehari semalam. Sebini arabat selaki setiap dari pelo nyap-cap esaporah tu sana sampian ring bini ben fadilah kak din to tak ek andi bi orang bujang kecuali ek andi bi orang seampun lastari keluar. Paham iki? Jelas. Malah dalam kitab Adabul Mar'at disebut lagi mun sampai bedereng laki neku kata nenggareng bini. Reng laki baik mantan anyar otabe mantan lajuh neku kata nengga si bini kalaban penekuan sesae maka tasa kotot dunubuhuma mim baini asabiihima laki neku tanang bini tu sanika korban itu saka manusia bi acap-capan pada bi kilina aing bi aja neku tanang ngetok bi mun pas sampai ke lengan bi mun sampai ke atasan tak camak kepeng bi mari. Amin Allahumma. Mun sampai beda orang bini bengal nyium keada kaselake dalam kitab Adabul Mar'ah pada fadilan ben nyium hajar aswad icek karo minto kelaku deki bi mangkan sampean deki mole bamba ba obo je sari balake ke kandeng di sampean nawaitu nyium hajar aswad lepas ndot sorotot bi apa na boleh balaking sampian bek semu celeng asli ca aswad je bi. Hah? Ongguan. Iya meni boleh tak perjanji sampian. Mun sampai reng bini minta ka ada maka fadilah dan nikah benih karo nyium hajar aswad pada bi aziarah ke Mekah Madinah. Benih karo ke Mekah ke Madinah boleh. Mun sampai minta ke ada matat si minta ke ada ya kan lagi kebela mungkin mun reng bini minta ke ada pada ben ziarah ke Mekah Madinah teti sampian dekipi dia pak gebeng kau dia tinggal ngocak kak kok terus minta ater kak dia male terus antara ke Mekah Madinah selaki nyampit makai ke Mesir pada pak ale kalau 12 je kalau 2 pak ajakan boleh kak boleh ajak ke Mekah boleh ajak ke mana can selaki ya maju lek cak mulai kipas nang disai ko. Sepu salatu khairum minan naum. Jan si bini pun kita afajeng pun ajak mangka dekat sekalian. Jan selaki ada lek tompes pesawat baik. Jimang kan ada ajak dalam Mekah bi. Tepak kering apa di nak saya guana. Ini boleh pada iya. Makanya saya nggak tahu rekek lagi ini. Kamu lah mampu sampian. Cak mikir rezeki. Rizki ini kesarang Allah tanggung. Teh, sepenting kor gelem akabin, kor niat apa bagus. Benih masalah urusan soki.
rizki na itangkung sareng Allah insyaallah deki dunya gempang nuro sampean kor takok ka Allah teh kor sampean ka Allah semak rezeki ni kana abeng teh cang gelek kor beujeng ngajaga karena Allah seajamin wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha kakeh sampian panjenengan ajunan beujeng ni kajaga ben keluarga ni ka acek beujeng ka bibi sampean bareng mun cegegi laku cak jaga ka tibi lagi na sampean je kan leso bi teti nangkin jegei mari rapat at jaga du kali pakuntak ngiding senya ke lemes gelu bi deng laki je bulupu bulan leso pakai sarung ai kurdut jaga ka jaga ya jaga ongku mun la bejeng kelaku keluarga perintah bejeng la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka Allah tak minta rezeki Allah sabri rezeki mangkana mun kiai ini kami tak sogi ya teh kiai ini ka juga bejeng kiai ini ka perintah bejeng dek keluarga nak neng erok pok compok teti ketika eta bang bi rezeki eta kepok kula ben sampian eta bang bi rezeki sampean da bang rezeki ya po tertak buam budaya tak lempak depa rezeki na bang sampean da bang rezeki apa dibireng main sudur maksud teu remeh beuni tak oleh alaku cak kula ben sampean tingkatna beuni tingkatan tajrid termasuk tingkatan kasbi ki akasab tapi akasab cek sampai lupah dek ka ibadah terkadang kula ben sampean alakoh ike bae syarat ibadah keng markeun senyari syarat ibadah na ampo iko lupai Jumat terkadang lili tak Jumat ka ente rana masa la pangeran tak tahu cek engko repot tukang teh ya akhirnya mangken dek markeun kula ben sampean tak teruk perintah Allah beuni karo sape se burung so make sap oh rengi burung so mangken engki napa engki pelamba tak karo king sape burung saya burung mangkin kula mangki orang burung saya kenapa markana kula ben sampean terlalu jauh da Allah Subhanahu wa taala banyak kula ben sampean lopah mentingaki kau diantunya mangkana teh kanjeng Nabi ni kan hadis lain ada busa nikah perengaki sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan budian akhir zaman umat Nabi Muhammad bekal lebur kalimat perkara ben lemak selain ekolopai ketika lema eka cintai ben lema eka lopai maka bi Allah bekal ibtalahum bi thalathi baliyatin mun orang lalibur ka perkara lema lop pada kalimat selain bi Allah bekal ibrin telok musibah teh mangken telok musibah ni kedepak kapi napa selema eka lebur ben lema eka lopai sepertama yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah budan akhir zaman orang ni keleburan ka tunya kaudian alam tunya lop pajak bekal mati ya buktena banyak orang nikah ibadah ben se untuk kalangkuan tunya nikah pentingan tunya laku siang ben malam se pikiran tunya jarang se aroma sah aba bekal mati ya padahal mun mate tunya ikala lainna cuma labun pote tak ajai setu manna odi etuan ten tore cek pikapiaki polan patek deteng bektona ta eki pangki kula ben sampian seeden te beni soki kula ben sampian sateja matia kapi jelas di akhir zaman capan kanjeng Nabi orang bekal lebur katunya belop ke akhirat senomor 2 wa yuhibbunal mala wa yansawna al hisab lebur ka harta ya kalau pai harta ni ke bekal ibitong beni tak oleh soki te pasoki sampian ca Islam ni ke beda haji pasoki sampian ca Islam ni ke beda zakat Islam nikah beda sedekah malamun daripada untung pun orang soki ni kaya akhirat budian abid kacek 500 tahun pun orang miskin engki tanya aki gelu kadang aki tung ring soki ni ka keng mun daripada mele kama saya miskin ben soki kor daripada manfaat libur sedekah anguk soki ya anapa pada orang datang dari Malaysia mun orang datang dari Malaysia ni kata bengib depak kami migrasi tak tanya aki ben siapa ketibi jeding tak bengib sendelah je salah je dekat mangkat mang masuk ke surga je lah mun sesoki saya tanya aki abit plastik kai buka kapi paspor rai tanya aki rekening ngai tanya aki oleh na dimah ala ko dimah keng mun daripada depak ka Roma semiskin ben sesoki kama saya
Sepenting soki na sodako aki ke masjid ke madrasah. Magi soki mun tak sodako ya beri teh. Maksud teman tersoki ya king manter amun faat dak orang lain. Amin Allahumma. Lah akhir zaman capun kanjing Nabi orang ni kelebur dak ketunya. King kalau pai dak hisab maksud tah tunya banyak king tak sodako. Senomor telok napa? Yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Bakto kadin to orang leburan kasih etetiaki bi Allah etempeng ka Allah nah. Leburan ka mobil ban sa etetiaki mobil. Leburan ka manusia etempeng kasih etetiaki manusia. Mana kadung lebur nak kena laki kena bini oh my dear I love you love me you and me love ni. Kau adalah cintaku sehidup semati. Iya aku yang hidup kau yang mati. Demi cintaku padamu aku rela menyeberangi lautan napi. Lautan napi dak emak dengan ditek ceng puceng alenteng so kon aja. Mi bos ngor berselu kendu. Leburan ka makhluk etempeng ka khaliq etempeng ka Allah. Senomor 4 wa yuhibbunal kusur wa yansawnal kubur. Senengan-neng Roma. Leburan ka Roma ben lop pacak bekal andi Roma seekor nah 2 kali setengah meter kuburan. Lop pacak bekal masuk kuburan abangun Roma semangken king tak toman abangun Roma si bekal tempat di saabit. Tak toman tahajud, tak toman maus Al-Qur'an. Tak toman mausan al-mulak ba'da maghrib sehingga si pernah Roma seeka dintoh. Pa pernah Roma na kuleben sampian. Cek dengan Roma ni ketermasuk tempat kuleben sampian sehari untuk ibadah. Keng Roma pernah sehingga kuburan cek kelopa. Beni pai teh kuburan ni kepatera kelaban tahajud, patera kelaban Al-Qur'an, pasalamat kelaban al-mulak. Insyaallah kuleben sampian tak kira rugi. Egi senomor 5 capan kanjeng Nabi wa yuhibbunal maksiyah wa yansawnat taubah. Lebur menara kutusah sampai eksan kerasan. Alhamdulillah beri malam kok kuning kulebur moleh na bebenah pungkan acem eko. Le ni kenyamanan lebur kelakuan tu sampai aroma seneng mun parlo bunga ide gebele kaureng atau pedepunten bunga nala bedeh ni katan dina akhir zaman lebur kalema lupa kalema. Le mun ni kala dapat capan kanjeng Nabi ibtalahumullahu bi tsalati baliyatin. Bekal ibri coba telok sepertama al-ghala laib tak laib mungkin laib napa tina si laib muntunnya na banyak king orang ipaiman indi penyakit cer-cer jan gelek. Nomor 2 wal waba mun labak to ni kadapa bekal paringi waba napa waba nikah penyakit sesatunya orang bekal tersakapi badan banten mungkin. Nomor 3 penyakit coba saya paringaki ka orang mun libur kalema lupa kalema wal maut ala fujaah ben bekal mati tak kek sakit. Osom tak osom? Dicompok gula telok bi tak sakit mati. Engki. Pada ki cekel. Elang jompo di beri karo ke ngajom cium mati. Sepeda motor nyium trek. Osom sampai gula mekasen, ompul. Compok gula telok sateja atingkel umur tada markena. Menteri Allah gula ben sampai ni keselamatan Allahumma. Pon saya lanjutkan. Ada 5 perkara yang 5 ini termasuk akhir benih dari setan. Tapi lalam pada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tajhizul mayyit idza mata. Arabat mayyit ketika mayyit jelas mati. Nomor 2, it'amud dhaif idza nazalah. Arabat tamu ketika tamu ila dapat ke Roma. Nomor 3 wa tazwijul banat ban maka bin anak bini ketika anak bini la pelik lamba para bapak para ibu tradisi zaman Rasulullah mun beda orang bini pah beda orang laki soleh reng bini ni kai pataber kareng laki soleh ni kebiasa keng mangken ni tak biasa be orang ke bela getel aslina punten sahabat senika Sidina Umar adik putra Hafsah telak sareng laki nah pataber dak ka Sidina Utsman pola sampean abinya pole anak kula kabinaki punten ten kula kita hajat pakabi pataber ka Abu Bakar pola kasokan ngabina anak kula mangken atelak punten akhirnya Gusti Kanjeng Nabi si alamar sampai Sidina Hafsah kabin Gusti Kanjeng Nabi ben banyak waktu sahabat ni kamun andi anak bini ternyata bereng lagi soleh pataberaki ni termasuk dalam pana sahabat dalam pana ulama-ulama soleh ulama-ulama salaf mangkana sampean pi mun andi anak bini beda tatang ke jauh na laki fokus akhlak kebecek pataberaki anak sampean ke selake cek patabertibi aca habis ke Fathur Rahman engki enten ni ke beni perkara aib beni justru ulama sahabat ni ke sekak dinto dimin malah banyak ring bini sak tabaraki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keng kula ben sampean mangken mulai gengsi
Masalah tak terima, biasa tak terima. Keng pola pok capok sesoleh ini keteti cuduna. Aca habis ke selain kebelah aki. Minta tolong cek patah bertibi karena kak dia termasuk dalam pana dari ulama-ulama salaf dalam pana para sahabat ulama saya pati tolong pasti ngerti malah justru kak dia itu selangkong saya ben kak dia itu selangkong bagus tetimun andi anak bini pelik sunat tuli pakabin andi anak bini pentah seminta santri maki anak sampean tempo namunduk pa ambu pi pakabin boy paham iki makanya bini tuli alake apalagi cetak nemu nang kok pada haji mau disarkan ini saya pada iya yang dina haji ya. Aduh, itu pak kering ngapongku saya gua anda. Pongki mata bertipi, rebi. Datorot kah? Pondi ke nomor telok, nomor 4 napa akhir termasuk dalam pada Gusti Kanjeng Nabi. Nomor 4 nikah wa qada uddain idza wajaba. Majer otang ketika la andi. Paham? La depak ke waktu wajib andi maksudnya. Maka gula ben sampean menandi otang tuli pejeraki apa napa polan pesen ini kamu nilong polong salaku leku pesen tade otang apa kun sementara amal gula ben sampean muallakun biddain akan tong kalaben otang pramila dari kak din temun andi otang andi tuli pejer mun tak andi maka saya wajib adente saya mau otang dente mun tak andi fa nadhiratun ila maisar cek keng tak andi keng mun andi saya otang kotuh wajib majer nikah Kanjeng Nabi ditulih teti akhir nikah bani akhir dari setan si terakhir wa taubatu minadz dzunub ben atau dari itu seketika mari ngalaku tusah teti lemak nikah kengain setiap akhir nikah dari setan kapi kecuali bede lemak perkara nikah akhir beni dari setan tapi dalam pada Gusti Kanjeng Nabi pertama arabat majid ketika jelas sete arabat tamu mun la masuk kah Roma nomor telok maka bin anak bini mun la pelik nomor 4 nikah majar otang mun landi pese nomor 5 nikah atau dari tusah mun tusah dalam mari ekalako manter kula ben sampean andi selema apal selema ni kaki nakin beli boleh mungkin menakin beli boleh ya nakin ngoncong boleh cak la sacem mun pahi beli dia ada boleh ya korang iya kempang kamanto sekecaki kon 12 pi tani leman tan kon 12 jebak tona cerum lanceng numpak ke cerum pande tu acam le apa deka Montan di jam tak tahu kek. Kira na cuma sekak dintok. Bisa sampai yaki, sanau sekuni, sanau sampai kerja, menterti ilmu manfaat bisa ya malaki. Nyon sepora, takut beda cak-cak ten kulis mungkin kleroh gibi. Pi, nyon sepora pi takut sampean mungkin tersinggung. Lakar sengaja singgung pi. Tak mantoman ki. Seporane ki takut beda sekasar atau beda tak sesuai kelaben arep na panjenengan. Salah ben lopon di pada pak asli omber dari ten kulis putu karena ten kula enteng. Ya tutup ya. Mana beda bener dari saya pada pak asli bina kafadol dari Allah Subhanahu wa taala. Manter ki lanceng umur istajafi. Teh, manter lanceng umur. Makin banyak orang saya banyak orang saya tak mati manter sebadane kiki lanceng umur sallallahu ki tambah umur sebanyak. Amin. Nek hadir lebih 40 mun sampean amin nek istijabah. Manter bi Allah setaja lanceng umur. Amin. Epa banyak atau pedak Gusti Allah. Epa kempang ziarah ke Mekah Madinah. Setaja sahadir epa teti keluarga sakinah. Secara khusus mantan sekedua manter bi Allah teti cuduan sebarokah. Setaja sahadir manter tak sete kecuali asangu debu la ilaha illallah. Ben setaja sahadir manter bi Allah paling narido sehingga setaja masuk surga. Ben paling dicek sebanyak terus gampang untuk syarat ibadah Allah. Amin Allahumma ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Nyun sekolah menterta pangkian kesempatan selain gi lanceng umur kebadan sehat dan kebadan kenging ridona Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.